سب کو اس سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا گیا تھا نا، کیسے کرتے ہیں وضو؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ دھل لینا جا کر کے، سب سے پہلے نیت کرنا وضو کی۔ کیا کرنا؟ نیت کرنا وضو کی۔ وضو کرنے جا رہے تو وضو کی نیت کرنا نہیں، دل میں سوچ لینا، دل میں کسی چیز کا سوچ لینا کہ یہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو ہی نیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ دل میں کسی چیز کے کرنے کو سوچ لینا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ کیا کرنا؟ بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھے تو ثواب ملتا وضو کا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد پھر بیٹھنا، بیٹھ کر کے وضو کرنا۔ بیٹھ کر کے کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ کتنی مرتبہ دھونا؟ 3 مرتبہ دھونا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ 3 مرتبہ کلی کرنا۔ ناک صاف کرنا۔ کس سے صاف کرنا ناک؟ یہ چھوٹی انگلی ہے نا، ناک کے اندر ڈالنا اور صاف کرنا، تاکہ وضو کرنے کے بعد ناک میں کچھ رہے نا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ناک صاف کرنا۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کے ایسا پانی ڈالنا۔ کہاں تک ڈالنا؟ ناک کی نرم ہڈی تک۔ 3 مرتبہ ڈالنا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ کہاں سے؟ پیشانی کے بال۔ پیشانی کے بال کہاں شروع ہو رہی؟ جہاں سے پیشانی کے سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے، پیشانی کے اوپر سے، پیشانی کے بال سے لے کر کے یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھڈی کے نیچے تک، ٹھڈی کے ساتھ میں، یہ یہاں تک نہیں، یہ بھی ساتھ میں دھلنا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد اس طرف سے ایک کان کی لو دکھ رہی ہے، اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 مرتبہ دھلنا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ کہنی کہاں ہے؟ کہاں ہے کہنی؟ یہ کہنی نہیں ہے، یہ ہے، دیکھو یہ ہے کہنی، یہ ہڈی دکھ رہی نا، یہ ہے کہنی۔ کہنی سمیت دھونا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہنی سمیت دھونا، یعنی یہ کہنی کے اور آگے تک دھلنا 3 مرتبہ، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا۔ کیا کرنا؟ سر کا مسح کرنا۔ سر کا کیسا مسح کریں گے؟ دونوں ہاتھ لگا لو ایسا، ٹھیک ہے؟ ایسا لگا لو۔ لگا لیے، سب سے پہلے پیچھے جانا۔ پیچھے گئے، پیچھے جا کر کے یہ یہاں یہ دکھ رہا نا، دونوں یہ دکھ رہا نا، ہاں، یہاں تک جانا، پھر یہاں سے واپس آنا۔ کیا کرنا؟ واپس آنا۔ واپس آ کر کے ایسا کرنا، پھر یہ انگلی جو ہے یہ کان میں ڈالنا، کان میں ڈال کر کے پورے پھرا دینا۔ پھرا کے یہ جو یہ رہتا ہے نا، اس کو کان کی لو میں لگاتے ہیں۔ آ رہی؟ یہ والی کان کے لو میں ایسا لگاتے، ایسا لگا کے پھر کیا کرتے؟ گردن کا مسح کرتے۔ گردن کا مسح کیسا کریں گے؟ یہ پیچھے ہاتھ کے پچھلے حصے سے دونوں ہاتھ سے 1 مرتبہ اس سے، 1 مرتبہ اس سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ گردن میں پھرا دینا۔ ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ ملا دینا، اس کے بعد شروع کرنا، یہاں سے پیشانی کے بال سے شروع کرنا، اوپر تک لے کے جانا۔ اوپر تک لے کے جانے کے بعد جب آخری حصے تک پہنچ جائے، اس کے بعد پھر پیچھے لانا، پیچھے لا کر کے یہاں پہ روک دینا، روک کے پھر شہادت کی انگلی، دونوں ہاتھ کی انگلی لگا کر کے دونوں کان میں پھرا دینا۔ پھرانے کے بعد یہ کان دونوں ہاتھ لو کے پیچھے پھرانا، لو کے پیچھے پھرا کر کے گردن کا مسح کر دینا۔
समझ आ रही बात? गर्दन का मसा कर देने के बाद फिर मसा हो गया, मसा हो गया, उसके बाद फिर क्या करना है, दोनों पैर टखनों समेत धोना है। समझ आ रही बात? दोनों पैर टखनों समेत धोना। टखना कहाँ है? हाँ कहाँ है टखना? मुंह से बोलो, अंधा हो गए, नहीं दिख रहा। हाँ पैर में नीचे, नीचे हिस्से में जो पाँव के ऊपर तलवे के ऊपर जो गोल सी हड्डी रहती, उसको गुल्ली भी बोलते। समझ आई बात? उसको गुल्ली भी बोलते। पाँव की हड्डी जो रहती है वो गोल वाली, उसको गुल्ली भी बोलते। एक गुल्ली तो होता है यहाँ पर घुटनों में, वो बड़ी रहती, लेकिन टखनों में छोटी रहती, तो वो गुल्ली समेत धोना। समझ आ रही बात? वो टखनों के साथ धोना, 3 मरतबा धोना, तो वजू आपका मुकम्मल हो गया। समझ आ रही बात? अब वजू किन किन चीजों से टूट जाता है? आपकी वजू तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अब वजू किन चीजों से टूट जाता है? आप वजू करके आए यहाँ पे, उसके बाद वजू टूट गया, मालूम ही नहीं, पढ़ने बैठे हुए कुरान लेकर के। समझ आ रही बात? तो वजू किन किन चीजों से टूट जाता? वजू टूटता है सबसे पहले किन चीजों से? 2 रास्ते हैं हर इंसान को, 2 रास्तों से किसी भी चीज का निकल जाना। सबसे पहले किसी भी चीज का दोनों रास्तों से निकल जाना। हंसने वाली चीज नहीं है, मसले हैं। क्या है ये मसाइल हमेशा याद रखना चाहिए, सबसे मोटे मोटे मसाइल है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। एक मरतबा एक जाहिल हाफिज नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने क्या करे मालूम? आखिर रकात में सजदा सौ कर लिए, सजदा सौ कर लिए। सजदा सौ करने के बाद लोगों को शुबा हुआ कि इमाम साहब से कोई गलती तो हुई नहीं, तो इमाम साहब सजदे में कहीं को गए, सजदा सौ कहीं को करे। तो एक साहब बोले, इमाम साहब जरा एक बात पूछनी थी। तो बुलाए, उनसे पूछे तो क्या बोले मालूम? इमाम साहब बोले नहीं, वो जो है ना एकदम हल्की सी हवा निकल गई। समझ गए बात? एकदम हल्की सी हवा। आपको क्या बताऊं कितनी हल्की थी, बहुत हल्की सी हवा निकली थी। तो अगर जाहिल इमाम रहे तो सिर्फ हाफिज बन गए, मसाइल नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? शर्म की वजह से कभी पूछा नहीं, तो मालूम ही नहीं। जब आप मुसल्ले पे खड़े हुए तो भी आपको मालूम नहीं, जब आपने हवा छोड़ दी, रीह निकल गया, उसके बाद भी आप नमाज पढ़ा के सजदा सौ कर लिए, तो नमाज आपकी भी खराब और जो पीछे में नमाज पढ़ रहे उनकी भी खराब। समझ आ रही बात? तो आगे या पीछे के रास्ते से किसी भी चीज के निकल जाने से वजू टूट जाता है। सबसे पहला मसला ये वजू टूटने वालों में, ठीक है। दूसरा, पूरे बदन के किसी भी हिस्से से कोई भी चीज निकल जाना। क्या निकलता? पानी, खून, पीप, 3 चीजें ही निकलती ना। पानी भी खून ही रहता। समझ आ रही बात? तो पूरे बदन के हिस्से से कहीं से भी कट करके या फोड़े से, फुंसी से किसी भी चीज का बह जाना। कितना बह जाना? अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह से हट जाना। इतना निकल जाना कि अपनी जगह से हट जाना। इनकी जगह यहाँ थी, उंगली पे थी, उंगली से हट के इधर आ गई, तो क्या हो गया? वजू टूट गया। फिर से जाकर के वजू करके आओ, नहीं तो पढ़ते रहो। अरे थोड़ी है, कोई बात नहीं, दब गया हो, कोई बात नहीं, और पढ़ने दो, नमाज भी पढ़ लेते, सब कुछ पढ़ लेते। और कितने हो गए? 2 हो गए। नंबर 3, मुंह भर के उल्टी हो जाना। क्या हो जाना? कै हो जाना। कै बोलते उर्दू अल्फाज क्या है? कै। तो मुंह भर के होना, थोड़ा थोड़ा हो तो नहीं, मुंह भर के कैसा? इतना हो जाना कि बस बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त नहीं कर सकना, इधर ही छो जाना। तो मुंह भर के छोता, हल्का हुआ तो मुंह से नहीं निकलता। मुंह भर के कै कर देना।
اس سے بھی کیا ہوتا؟ وضو ٹوٹ جاتا. پھر اس کے علاوہ نماز کے اندر کھل کھلا کر ہنسنا. کھل کھلا کر کیسا ہنسنا؟ ایسا ہنسنا کہ دانت دکھ جانا. ثنایا اور رباعی دکھ جانا. ثنایا یہ سامنے کے اور رباعی یہ اس کے بازو کے. ثنایا اور رباعی دونوں دانت دکھ جانا. اس طرح ہنسنا. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ایسی ہنسی کی بات آ گئی, نماز کی نیت بندے ہوئے اور ہنس گئے. ایسی ہنسی آئی کہ بس کھلکھلا کے ہنستی ہے. اتنی کھلکھلا کے ہنسے کہ آواز نکلے یا نہ نکلے, منہ کھل گیا. منہ کھل کے دانت دکھ گیا ہنسنے میں. دکھ گیا نا سامنے, تو ایسا دکھنا نہیں. بہت ہلکا سا ہنسے گی, نہ کسی کو معلوم بھی نہیں چلا, تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر دانت دکھ گیا, آواز آ گئی ہنسنے کی, پھر نماز تو گئی. نماز سے پہلے وضو گئی. سمجھ آ رہی بات؟ نماز تو گئی لیکن نماز جانے سے پہلے وضو چلا گیا. اب پھر سے جاؤ, وضو کر کے آؤ, پھر سے نماز پڑھو, پھر سے نیت کرو. جو پڑھ رہے تھے اگر وہ 4 رکعت والی فرض تھی, جاؤ آپ پھر سے فرض کی نیت باندھو, فرض پڑھو پوری 4 رکعت. اس کے بعد اگر آپ سنت پڑھ رہے تھے تو سنت پھر سے آگے پڑھو. اگر آپ خدا نہ خواستہ نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور نفل کی نماز میں ایسا ہوا تو وہ نفل کی نماز آپ کے اوپر واجب ہو گئی. آدھی بات سمجھ. نفل کی نماز ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ نے نیت باندھ کر کے توڑ دیا تو وہ نماز آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. آپ کو اس کو پڑھنا پڑتا. وضو کر کے آؤ, پھر سے نیت باندھو, پھر نماز پڑھو اس کو, کیونکہ آپ نماز توڑ کے گئے. سمجھ آ رہی؟ انشاءاللہ آئندہ کل بتایا جائے گا.